बैक टू माय यूट्यूब चैनल हैंड राइटिंग स्किल्स। मैं हूं आपका दोस्त राशिद इकबाल। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि पिछले लेसन के अंदर हमने कुछ हरूफ को डिस्कस किया था जिनके अंदर रे, सीन, स्वाद और तोय शामिल थी। यानी हमने उनकी डिटेल में जाके देखा था कि कौन सा हर्फ कितनी लंबाई, चौड़ाई या ऊंचाई का होता है और कितने कतों पर मुश्तमिल होता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको वो ट्रिक, वो मेथड, वो तरीका आपको समझ आ गया होगा। तो दोस्तों, आज हम कुछ और हरूफ ताजी लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं जिनके हमने डिटेल में जाके डिस्कस करनी है। उसके अंदर ऐन, फे, काफ, काफ कशिश वाली और लाम शामिल हैं। इनके हम जो है ना डिटेल में जाएंगे और देखेंगे कि ये कितनी लंबाई, चौड़ाई या ऊंचाई के होते हैं और इनकी लेंथ कद के हिसाब से कैसी होती है। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखें ताकि आपको हर पॉइंट आसानी से समझ आ जाए। और जो दोस्त हमारे चैनल पर नए आए हैं वो काइंडली जल्दी से हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि पिछले लेसन के अंदर हमने रे, सीन, कशिश वाली शीन और स्वाद, तोय को डिस्कस किया था। हमने उनकी डिटेल में जाकर देखा था कि ये कितनी लंबाई, चौड़ाई या ऊंचाई के होते हैं और कतों के हिसाब से इनकी क्या पैमाइश होती है। उम्मीद करता हूँ आपको वो लेसन आसानी से समझ आ गया होगा और आपने उसकी प्रैक्टिस भी की होगी। कुछ दोस्तों ने हमें जो है ना इंस्टाग्राम पे मैसेज करके अपना वर्क भी चेक करवाया है, तो हमने उनकी इस्लाह भी की है। और आज जो है ना हमने ऐन से लेकर यानी ऐन, फ़े, क़ाफ़ नुकात वाली, काफ कशिश वाली और गाफ और लाम की प्रैक्टिस करनी है। उनकी डिटेल में जाकर देखना है कि ये कितनी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई के होते हैं और कत्तों के हिसाब से इनकी क्या डिटेल्स होती हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप दोस्तों से गुजारिश है कि वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक ज़रूर देखें ताकि आपको हर बात आसानी से समझ आ जाए। और अपने दोस्तों से भी इस वीडियो को, इस लेसन को शेयर करें जो लोग हैंड राइटिंग को इम्प्रूव करने में दिलचस्पी रखते हों। तो शुरू करते हैं आज का लेसन। सबसे पहले हम ऐन को डिस्कस करेंगे। ऐन को डिटेल में जाकर देखते हैं। ऐन को यहाँ से स्टार्ट करते हैं। इस तरह से ऐन का हिस्सा बनाएंगे और उसके बाद ये ऐन का दायरा बनाएंगे। दोबारा से वो दायरा कुछ ज़्यादा बड़ा हो गया था, तो अब हम इसकी डिटेल देखते हैं कि ये कितनी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का होता है। सबसे पहले हम ऐन के पहले हिस्से को डिस्कस करते हैं, यानी ऐन के सर को। तो दोस्तों, मैं आपको बताता चलूँ कि जो ऐन का सर है वो अंदर से 1.5 कत लंबा होना चाहिए और 1 कत चौड़ा होना चाहिए। ऐन का सर अंदर से 1.5 कत लंबा और 1 कत चौड़ा होना चाहिए। अब मैं आपको बताता हूँ कि अंदर से कहाँ से ये 1.5 कत लंबा होगा और कहाँ से 1 कत चौड़ा होगा। अब मैं इसको ज़रा इस तरह से बनाता हूँ। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक जो फासला है ये 1.5 कत होना चाहिए और ऊपर से यहाँ तक जो फासला है ये 1 कत होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद इसकी दूसरी डिटेल को डिस्कस करते हैं। दूसरी डिटेल यानी ऐन की जो गर्दन है उसकी हम बात कर रहे हैं। दोबारा से ऐन मैं यहाँ पे लिखता हूँ इस तरह से। ऐन की जो गर्दन है उसकी जो लेंथ है वो 2 कत होनी चाहिए, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक जो इसका हिस्सा बन रहा है
اس کی جو لینتھ ہے وہ 2 قط ہونی چاہیے۔ اس کے بعد اس کے اندر کا جو حصہ ہے جس کو ہم ان کا پیٹ کہہ سکتے ہیں، شکم کہہ سکتے ہیں، یہ کم از کم ہونا چاہیے 4.25 قط۔ اس کے بعد اس کی یہاں سے لے کر یہاں تک جو اونچائی ہے یہ بھی 3.25 قط ہونا چاہیے۔ اس کے بعد یہاں سے لے کر یہاں تک جو اس کا حصہ بنتا ہے یہ جو ہے یہ 3.25 قط ہونا چاہیے۔ اس کے بعد اگلا حرف جو ہمارے پاس ہے آج کا وہ ہے فے۔ دوستو فے کی جو لمبائی ہے وہ 5 قط ہونی چاہیے، جس طرح ہم نے بے کی لمبائی بنائی تھی۔ تو یہاں سے سٹارٹ کر لیتے ہیں، یہاں سے سٹارٹ کرتے ہیں اس طرح سے۔ اس کی جو لمبائی ہے وہ 5 قط ہونی چاہیے، یہاں سے لے کر یہاں تک جو لمبائی بنتی ہے وہ 5 قط ہونی چاہیے۔ اس کے بعد یہ حصہ جو ہے فے کا، یہ حصہ یہ 1.5 قط ہونا چاہیے۔ بس اس کی اتنی زیادہ ڈیٹیلز نہیں ہے، کیونکہ یہاں سے لے کر یہاں تک یہ جس طرح بے ہوتی ہے ویسے ہی بے ہی ہے۔ اس کا جو یہ جو اضافی حصہ ہے یہ ہے، یہاں سے لے کر یہاں تک جو لینتھ ہے وہ 1.5 قط ہونی چاہیے، اس سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے۔ اس کے بعد نیچے ویسے ہی بے کی طرح ہم اس کو لکھیں گے، یعنی 5 قط کی لمبائی میں۔ اس کے بعد اگلا جو حرف ہے ہمارے پاس وہ ہے قاف نکات والا۔ اب ہم قاف کو یہاں پہ لکھتے ہیں، پھر اس کی ڈیٹیل میں جائیں گے۔ اس طرح سے یہاں پہ بھی قاف کا جو یہ حصہ ہے یہ بھی ویسے ہی جس طرح فے کا 1.5 قط تھا ویسے ہی اس کا بھی 1.5 قط ہونا چاہیے۔ اس کے بعد اس کا جو اندر سے جو دائرہ ہے یہ بالکل ویسے ہوگا جس طرح ہم نے سین کا دائرہ بنایا تھا، یعنی یہاں سے یہ جو فاصلہ ہے یہاں سے لے کر یہاں تک یہ جو فاصلہ ہے وہ 3.5 قط ہونا چاہیے۔ اس کے بعد یہاں سے لے کر یہاں تک جو فاصلہ ہے وہ 2.25 قط ہونا چاہیے۔ یہ ہے قاف کی ڈیٹیل، زیادہ اس میں خاص نہیں ہے، دائرہ بالکل ویسے ہی سین کی طرح ہے، اور یہاں پہ جو قاف کی جو گولائی ہے اس کی جو لمبائی بنے گی یہ 1.5 قط ہونی چاہیے، اس کی زیادہ کوئی اور ڈیٹیلز نہیں ہیں۔ اس کے بعد کشش والی کاف کو ہم یہاں پہ ڈسکس کریں گے، تو یہاں سے سٹارٹ کرتے ہیں، ایسے لکھیں گے۔ اس کے بعد اس کی کشش اس طرح سے لگا دیں گے۔ تو سب سے پہلے ہم اس کاف کی اس کشش کی لینتھ کو ڈسکس کرتے ہیں۔ اس کی جو لینتھ ہے یہاں سے لے کر یہاں تک یہ 4 قط ہونی چاہیے۔ اس کے بعد یہاں سے لے کر یہاں تک جو لمبائی ہے وہ 3 قط ہونی چاہیے۔ اس کے بعد یہاں سے لے کر یہاں تک جو اس کی لمبائی بنتی ہے وہ 11 قط ہونی چاہیے، جس طرح ہم نے لمبی 11 قط والی بے لکھی تھی بالکل ویسے ہی یہاں سے لے کر یہاں تک یہ بے ہی بنتی ہے۔ امید کرتا ہوں یہ بہت ہی آسان ہے، کیونکہ اس کی ایک تو صرف لمبائی ہے 3 قط جس طرح الف لکھا تھا، اس کے بعد نیچے بے کو جوڑ دیا ہے، اس کے بعد 4 قط کی ہم نے کشش لگائی، کاف کشش والا مکمل ہو گیا۔ اس کے بعد گاف یا چھوٹا کاف ہم ڈسکس کر لیتے ہیں، تو اس طرح سے ہوگا وہ۔ اس کے اندر جو اس کی کشش کی جو لمبائی ہے وہ 5 قط ہونی چاہیے یہاں سے لے کر یہاں تک۔ اس کے بعد یہاں سے لے کر یہاں تک جو لینتھ ہے وہ 4 قط ہونی چاہیے۔ اس کے بعد اس کی جو لمبائی ہے وہ 3 قط ہونی چاہیے، اس کی بھی زیادہ کوئی خاص ڈیٹیلز نہیں ہے۔ اس کے بعد آخری جو ہمارے پاس حرف ہے آج کا وہ ہے لام، اس کو ہم ڈسکس کرتے ہیں۔ یہاں سے سٹارٹ کرتے ہیں اس طرح سے، تو اس کی جو طوالت ہے یہاں سے لے کر یہاں تک وہ 5 قط ہے۔ اس کے بعد اس کا جو دائرہ ہے وہ بالکل ویسے ہے جس طرح سین کا دائرہ تھا، یعنی یہاں سے جو اس کی لمبائی ہے وہ
3.5 कत होगी, और यहाँ से लेकर यहाँ तक जो पेट है इसका वो 2.25 कत होगा। अब मैं दोबारा इनको बारी बारी लिखता हूँ, आपने बगौर देखते जाना है। सबसे पहले हमने आइन लिखा था, इस तरह से आइन लिखेंगे। उसके बाद हमने फ़े को डिस्कस किया था। उसके बाद नुकात वाले काफ को। उसके बाद कशिश वाली काफ को। उसके बाद गाफ को। और सबसे आखिर पे हमने लाम को डिस्कस किया। तो दोस्तों ये थे आज के हमारे लेटर्स, जिनकी हमने डिटेल में जो है ना कत में जाके उनकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई की बात की, यानी कत की हमने पैमाइश की। इंशाल्लाह अगले लेसन के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। और जो लोग अपना वर्क हमें चेक करवाना चाहें तो स्क्रीन पे दिखाए गए इंस्टाग्राम के लिंक को फॉलो करके हमें वहाँ पे मैसेज कर सकते हैं। इसके अलावा अगर कोई फेसबुक यूज़र है तो वो हमें फेसबुक पेज पे अपनी पिक्स सेंड करके वर्क की तो अपना वर्क चेक करवा सकता है। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।